जय जगन्नाथ समस्त को शुभ सकाळ आपण मानक आम स्वीटम ब्लॉग को स्वागत। देखो कुआड़े बाहर जावाई आज रोजी जाऊँगी शाशु घर आज झील जाऊँगी शाशु घर नाइट पिंधिकी जीव शाशु घर भारी मन दुख तार किंतु झील मैंने दुख करती जावाई तार कि भारी खुशी शाशु घर बहुत खुशी खुशी रे बुलिया गले खुशी रे जीव जा बेले ओटे सैड न्यूज बोली तार जड़े शशुर ऊपर मुहा निश्वास नौ माने मो समुदी है बड़ समुदी ये ऊपर मुहा निश्वास नौ सी जाऊँगी तल मुहा निश्वास करिया माने देखिया देखिकी टे भल करिया हाँ ठाकुर डाकतु से केमी भल हो जातु आसी 90 वर्ष है पाखापाखि से केमी शतायु हूँ समस्त प्रति प्रार्थना करतु भल हो जातु आइला कौन आणबू जाजपुर तो खत आनी गचरे दो सतरे सतरे खत आणबू खत तो आसला गाँव रु 4 बस्ता मोर के उठे देबू ना खत काकरा आनी दो आइला छतिया तू काकरा कथा कौन ना मो काकरा खाई कि मोर 40टा से दिन छतिया पाखरे बढ़िया काकरा मिले बड़ बड़ हां मु जान गरम गरम काल तो आम खाइलु काकरे आ कॉफी कोड़ी पार्लर रे भल खा मुझे दिन खाई कि मो देह खराब है तार हजम कर पानी से डाली भात आ जन देखंतु सकाळु कि नाटक कर जेठी ए को करिउ रोसे पुओ चाय तो रांध देथिउ हां गुडू तरकारी लगे खाइबो न से कल चिकन बनै तार खाइबो से तार खाइबो जा करियो तार हम तो चेंज दे 1000 टका पुआ के पैसा दे दी खान मत भी किसी पैसा दे जाऊ शाशु घर को माँ को शाशु घर गला मां माने दियो सब पैसा बनी पिठा सब बैग रे पूरे बैग रे पूरे मु जाऊ छ शाशु घर दे सेटा ब्लॉग रे छाडे मु ए जिंस देली मो घर का दे हां ब्लॉग रे छाडे ना ओ बारी रे फळू देबी फलिले देवी लगे जो गछ बारी उपारिक माँ बापा दिए माने एटा मु भी देखी लोक कहंदी गोटाई बैग नै के से गला 5टा खन बैग नै के जे 5टा बैग नै के तू पूरा परमानेंट जा मु देबी जे जाउथुलु परमानेंट 5टा बैग दे जेता पेटी पेटी रे जाउथला जाउ नथला से तो का पई जाउ न जाउ मो नाती पई के किंतु जाउथला आउ का भाई जाओ कि न जाओ आउ तार कौन होची ये कौन होची तब कौन हैला तोर कौन होची धन 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 रे कौन हैला की हां इनु चलो चलो धन चल चल कौन करिबू फोन करे कुए मु आ बनेबी केते बेले कोन से जाई नै आसी मामा लिखो फोन मामा फोन तो फोन टा मु फोन कर दे केतेटा बेले बाहरिबो 9टा बेले बाहर कहली तो पुग दे 8टा बाजी 4-15 मिनिट अछि कोन करछि देखिबा चल हाय गाइस केमती अछंती अंधार अंधार लाइट भी दिया नहीं माखन उठुरु 8टा बजलानी जी बाबा उठु 9टा बजू हारिया धन गादू गादू करते तापले हमें जिबा घूमी घूमी हमें मते टिके नियो सतरे नबु हैं सतरे नबु बाहरी भी तो आज जाना तो भोजी खा ए देखे ओई तू जाना मते डाकी मते केबे टिके तो सासु घर नेलानी तू ओ तो सासु घर तू कोनटा देख लोक मां माने जान देखिया मो झियो सेठी भलो अछि नै काउ कोन ना मते काहे कि नौ न को तू जा काहे नौ न मते मोर भारी इच्छा टिके जा सासु घर देखिए मो पुत्रा छे सिपा ना ना बागर फागर मोर से मो पुआ बागर को नै के जीव बुआ दो भीड़ रे जीबी नहीं मो पुआ बागर को बुआ दो मामा को बाबन रे आज ले आसी बरा तरकारी रे कोन खाइबो मो देह भलो नहीं
ସେଥିପାଇଁ କି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କଣ ପଇସା ଏଇଠି ମା ମାନେ ନହେଲେ ଫୋନ ପେ କରିଦେବି ଯଦି ନେଇ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋ ଲଙ୍କା ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଲାଣି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଗଛ ହେଲାଣି ଲଙ୍କା ହଉଛି ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ପରେ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ ବି ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଦଉନ ଅଣ୍ଡା କଣ ସେ ଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଖାଲି କ୍ଷୀରରୁ ସର ତାଡ଼ିକିରି ଖାଇବ ଦେଖ କ୍ଷୀର ସେ ଭାରି ତାର ପ୍ରିୟ କ୍ଷୀରର ସରଟା ତାର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଯିଏ ଖାଇଛି ତାର ମଜାଟା ସେ ଜାଣିବ। ଆଜି ଯିବ ଝିଅ ଶାଶୁ ଘର ରିଓ ତୁ ଯା ତୁ ଅପା ସାଙ୍ଗରେ ଯା ଶାଶୁ ଘର ବୁଲିକିରି ଆସିବୁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଏଠି ଏଡି ଦେଶୀ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଦିଟା ତା ନା ବାଘା ଆଉ କାଳୁ ଧନ ତତେ ଦେଶୀ କୁକୁର କରିଦେଲା ଦେଖିଲି ଏଡିକି କହୁଛି ନାଲିଆଟା ନା ହେଲା ବାଘା କାଳିଆଟା ନା ହଉଛି କାଳୁ ହେଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମ ସେ ସାହି ଭିତରେ ଯେତିକି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଠାଟା ଆଣିକି ତାର ଇଏରେ ଦେବେ। କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାଟା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ବାପା ଆମର ଖାଇଦେଲେ ହାତ ଧୋଇବାକୁ ଆସିବେ ସେ କୁକୁରକୁ ଆଣିକି ସେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଠାଟା ଆଣିକି ତାକୁ ଦେବେ ଖାଇବାକୁ। ସିଏ ରାତି ହବ ସେ ହଉ ତମେ ଯାଇକି ଶାଶୁ ଘରୁ ଆସ କଣ ଆଣିବ ଆମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦବା ଯୋଉମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରୋଜିର ଶାଶୁ ଘରୁ ଯାହା ଆସିବ ପଠେଇଦେବି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତାମତ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୁହଁ ଧୋଇଲେ ଯାଉନୁ ବିରକ୍ତ କରୁଛୁ କାହିଁକି ଅରେଞ୍ଜ ତତେ କାଲି ବାବୁ ପଇସା ଦେଇ ତୁମ ପଇସା ରଖିଲି ବାବା ନେଇକିରି ନେଇଗଲା ପଇସା ନା ଏତେ ବି ନବନି ସେ ଫେରେଇ ଦେଲା ସୁନା ପୁଅଟା ଯେତେ ଦେଲେ କଣ ତୁ ଚାଲିଯିବୁ ସେ ହଟୁଲ କିଣି ଆଣିବୁ ଖାଲି ଏତିକି ରଖିଲେ ଆଣିବୁ ଜୀବନରେ ବଡ ଗାଡି କରିପାରିବନି ସେ ଗାଡିର ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଗାଡି ସେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବା ଆଜି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ କେହି ମରିବେନି ଦେଖିବୁ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ଆରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁଣି ଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ 12 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ ନା ନା ସମସ୍ତେ ଭଲ ରଖୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।